Hello guys, may gabi sa tanan no. Naday ko ron diri naghakot ko ring bangko gipa tapo kay di lang kahit dili lang ta no kuno ta mo limpyo di lang ta driver tabang sa taning trabahon sa office para kuan ganahan sa atong amo ba nga natay buhat di lang sige tag lingkod sige cellphone ano tabang sa kay para malipay sa sila ba nga makakita nga mao ni akong trabahante mutabang gid og unsay buhaton nun diri sa office di magid matag-an maabot ang panahon di magrasyahan ta di okay kayo nya kamo diha nanan-aw i-like ug share po ninyo guys importante na taon luoy ang tao na mo diri naging gagmayan tao earnings inyo lang tao ning labay-labayan mga gagmay content creator tao magitani sige lang tani sige content way kita-kita way pulos gyapon ning trabahoan ni may pay mangundang bitaw no kuan ba support sa tanan guys para malipay tanan eh kita-kita ra gyud magtinabangay no dire guys happy na ko mahuman ang kanila way balikon sa babaw kurang sa diri mahadlok ko yogi ko ninyo tara let's go wow.